سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے چچا تھے جنہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں نے گرفتار کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی منافق کا کرتا پہنایا تھا؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے اس رومی جرنیل کا نام بتائیں جو اجنادین کے مارکے سے پہلے مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ جواب ہے جرجا رومی۔ افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا کس مسلمان سائنسدان نے استعمال کی؟ البیرونی نے۔ سوال ہے بیعت عقبہ ثانی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب ہے 75 مرد اور 2 عورتیں۔ توریت میں نمرود کا شجرہ نسب کیا ہے؟ نمرود بن کوش ابن جام ابن نوح علیہ السلام۔ جن بادشاہوں نے تمام دنیا پر حکومت کی ہے ان کے نام بتائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، نصر اور نمرود نے۔ سوال ہے حساب قبر کس نبی سے شروع ہوا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ اما حوا کا نام حوا کس نے تجویز کیا تھا؟ جواب ہے حضرت اما حوا کا نام خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجویز کیا تھا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے انجیلیں کتنی لکھی گئی؟ جواب ہے 75۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق کس قوم سے تھا؟ بنی اسرائیل سے۔ سوال ہے رسالت سے انسان کو کون سی ضرورت پوری ہوتی ہے؟ جواب ہے دینی۔ سب سے زیادہ غنی شخص کون ہے؟ حافظ قرآن۔ شداد کی کل عمر کیا ہوئی؟ شداد کی کل عمر 900 سال ہوئی۔ سوال ہے قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال ہے قوم سمود کے لوگ کہاں گھر بناتے تھے؟ جواب ہے قوم سمود کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لوگ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ سوال ہے کس جگہ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب ہے سندھ کو۔ سوال ہے کس سورت کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین۔
سوال ہے کہف کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے کہف کے معنی وسیع غار کے ہیں۔ کون سے نبی نسل بنی اسرائیل کے دوسرے بادشاہ ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں عیدگاہ جاتی تھیں؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو عیدین میں عیدگاہ لے جاتے تھے۔ گھر میں کس جاندار کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہے؟ یہ مشہور ہے کہ چونٹیوں کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہے، ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، واللہ عالم۔ مسلمانوں کے پہلے امیر الحج کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ المائدہ میں۔ وہ کون سے دو صاحبزادے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سرگرم ہوئے؟ محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ۔ یہودی روایت کے مطابق ذوالکفل کس پیغمبر کا لقب تھا؟ حضرت حزقیل علیہ السلام کا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درخت کے پتے کھائے؟ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ دستی کی وجہ سے کیکر کی پھلیاں اور پتے بھی کھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہم 7 آدمی تھے۔ اس زمانے میں ہمارا کھانا سوائے کیکر کے پتوں یا پھلیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس شاعر کا نام بتائیں جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد مبارک جناب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئیں؟ جواب ہے سوائے حضرت ابراہیم کے باقی ساری اولاد انہی کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی۔ 5 مرتبہ کون سا حرف تہجی حرف مقطعات میں آیا ہے؟ سین۔ 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ جنتی جنت میں کتنی دیر تک سوئیں گے؟ نہیں سوئیں گے کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کس تاریخ کو آسمان پر اٹھائے گئے؟ 10 محرم الحرام کو۔ سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی آیات میں ہے؟
जवाब है 4 आयत में। सवाल है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर किस वक्त अजाब आया था? जवाब है सुबह के वक्त। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात किसके लिए फरमाई है कि सरसब्ज़ो शादाब रहे मेरा उम्मती? जवाब है ये उस उम्मती के लिए फरमाई है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुने और इसमें बिला कमी व इजाफे के जूं की तूं दूसरों तक पहुंचा दे। सवाल है रियासत किस जबान का लफ्ज है? जवाब है रियासत अरबी जबान का लफ्ज है। सवाल है सजदा सहू का हुक्म किन नमाजों के लिए है? जवाब है सजदा सहू का हुक्म सिर्फ फर्ज नमाजों के लिए नहीं बल्कि ये हुक्म सब नमाजों के लिए है। सवाल है आलमगीर नबूवत किसकी है? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है, बताएं कितनी मर्तबा? 136 मर्तबा। कयामत के दिन सबसे पहले मेज़ान अदल में क्या रखा जाएगा? अच्छे इखलाक। किस जंग में कुरान पाक के वर्क नेज़ों पर बुलंद किए गए? जंगे सफ़ैन में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अल आस के मशवरे से कुरान पाक के वर्क नेज़ों पर बुलंद किए गए। किस गजवा के ऐन दौरान शराब मुकम्मल हराम हुई? गजवा बनु नजीर के दौरान शराब मुकम्मल हराम हुई। कौन सी इंजील सही इंजील के करीब समझी जाती है? इंजील मती। सवाल है कौन सी हराम चीज पीना बिल्कुल जायज है? जवाब है गुस्सा। क्या औरतों का जनाजे के हमरा जाना जायज है? सईदा उम्मे अतिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया हमें जनाजे के साथ चलने से मना किया गया लेकिन इस सिलसिले में सख्ती नहीं की जाती थी। इससे मालूम हुआ कि हुक्म इम्तनाई की कई इकसाम हैं, कुछ तो ऐसी हैं जिनका इर्तिकाब हराम है और कुछ ऐसी भी हैं जिन पर अमल करना पसंदीदा और बेहतर नहीं। ऐसी नहीं तहरीम के बजाय कराहत के माने में होती है। लिबास को किस तरह पहनने से दौलत करीब आती है? पाजामा बैठकर पहनने से दौलत करीब आती है। सवाल है मुसलमानों के अलावा और किस कौम का भी ये अकीदा है कि कयामत से पहले सूर फूंका जाएगा? जवाब है ईसाइयों का। सवाल है विलादत बासआदत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दी, उसका नाम क्या था?
जवाब है उसका नाम यूसुफ था। सवाल है यमन में नबूवत का दावा किसने किया? जवाब है असवद अंसी ने। नमाज या कुरान पढ़ते वक्त नींद का आना किस चीज की निशानी है? अक्सर लोगों का कहना होता है कि नमाज या कुरान पढ़ने के दौरान अक्सर नींद बहुत आती है, तो कुछ उलमा कराम का मौक़िफ़ है कि नींद हमेशा खैर और आफियत की जगह पर ही आती है। जब अल्लाह पाक की रहमत छा जाए तो इंसान को नींद आती है, क्योंकि एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हजरत कांटों पर नींद नहीं आती, फूलों पर आ जाती है, तो बुजुर्ग ने फरमाया कि फूल रहमत की अलामत है और कांटे मुसीबत की अलामत है, तो नींद हमेशा रहमत और सुकून वाली जगह पर आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा नबूवत से कितने बरस पहले पैदा हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा नबूवत से 10 बरस कबल पैदा हुई। सवाल है अद्वियात बनाने के इल्म को दुनिया में सबसे पहले मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब है इब्ने सीना। सवाल है इस्लाम को पुराने दौर में किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब है दीन इब्राहिमी के नाम से पुकारा जाता था। एक इंसानी जिस्म में कितने मसाम होते हैं? एक इंसानी जिस्म में तकरीबन 25 लाख मसाम होते हैं। पहले गजवा का नाम क्या है जिसमें बाकायदा लड़ाई हुई थी? गजवा बदर। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने घोड़े की जीन कसना शुरू करते थे तो साथ साथ किसकी तिलावत करते थे? जबूर की तिलावत। चौथे कलमे को पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं? जो बाजार में चलते फिरते एक मर्तबा चौथे कलमे को पढ़ ले तो उसके अमाल नामे में 20 लाख नेकियां लिखी जाएंगी। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी किस मकाम पर गूंदी गई? जवाब है खाना काबा के मकाम पर। हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किससे हुआ? उतबा बिन अबू जहल से। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो अरसा गुजारा कितना था? 7 बरस। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में सबसे बड़े बेटे का नाम बताएं। हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हो। सबसे आखिरी पारे का नाम क्या है? अम्मा पारा। सूरह कहफ की तिलावत किस फितने से बचाती है?
दज्जाल के फितने से। सवाल है, कुरान हकीम ने आखिरत के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल किया है। जवाब है अल हैवान। कुरान मजीद में कितने शहरों का जिक्र आया है? यसरब, मक्का, मदीना। सवाल है, काफिरों के एतकाद को सूरह अनकबूत में किस चीज से तशबीह दी गई है? सवाल है, मकड़ी के जाले से। किस सूरत का नाम सब सूरतों से तवील है? सूरह बनी इसराइल, जो तरतीब में 70वें और नज़ूल में 50वें नंबर पर है। सवाल है, किसने अपने हाथ से सिराका को कंगन पहनाए थे? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। कौन से सहाबी रसूल को तर्जुमानुल कुरान का एजाज बख्शा गया? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, कौन सी मस्जिद है जहां साल में सिर्फ 2 ही फर्ज नमाजें पढ़ी जाती हैं? जवाब है मस्जिद निमरा। सवाल है, क्या मुसाफिर पर जुम्मा फर्ज है? जवाब है जी नहीं, वो जुम्मे की जगह नमाज ज़ोहर अदा कर सकता है। सवाल है, लफ्ज कुल से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? जवाब है 5। मैदान महशर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने फरिश्ते बतौर एजाज होंगे? 70,000 फरिश्ते। वो कौन सा मजहब है जिसका बुनियादी अकीदा फरिश्तों पर ईमान लाना भी है? इस्लाम। सवाल है, ये बताएं कि मस्जिद अक्सा की सबसे पहले किस नबी ने बुनियाद रखी? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने।